Dili gyud ingon nga boring kita diri sa atong gamay nga farm no, kadagas kita trabahon. Sayo sa buntag isugdan na to og pumisbis ang ato mga tanom, magiapil na to bisbis ang mais kay naabonohan mo ni siya og pinauga nya wala na wana, mao nga wala gid mahilis siya nga abono nara siyang punuan mao nga ato na misbisan. Nasa tay mga tinanom nga albati no, nga grabe sa tambuka. Og dire sa tubangan sa among balay nasa tay mga tinanom dire nga sibuyas, limonsito, kamatis, siliko-likot og napatigi pang iras diha nga mga liso. Nalimpyo din ang atong balibot no, kay ato man ang ibang sprayhan kay grabe naman sa kainit karong panahon na. Sakto kay ra pang spray sa mga sagbot kay motuhop gyud ang chemical og dali ra gyud mga matay. Ug magtiwas sa buta sa pagpamisbis sa atong mga tanom no, ari na buta diri sa loyo. Kinahanglan na gud nato timanon og pamisbis ang atong mga tanom no, kay pila na pud kabuan nga walay uwan-uwan. Ang nakanindot sa atong mga tanom karon kay nagsugod na og pamunga. Yan nindot po tan-aw natong gamay nga farm no, labi na sa kombinasyon sa langit o sa palibot sa ato ang garden. Pagkahuman nato og pamisbis sa atong mga tanom adto na buta sa atong bispan kay manglawg na buta sa atong mga isda. Pero tingayo sa palibot sa atong bispan guys no, lami kay tambay-tambayan. Murag karon na kita makababawi sa atong punan sa atong tilapia kay nindot man og tubo. Pero bisag bugat sa bulsa ang lawg nga konsumo sa atong mga isda, okay ra gigato man po nang gi-enjoy. Naagi diri sa atong gamay nga farm, gi-invest na to ang atong sweldo sa ato ang pag-vlog. Mas maayo man gud nga mag-investa kay na man gud chance nga modoble pang atong puhunan or mo triple. Kay kung ang imong kwarta imo ra igasto sa imong mga luho, wala gi mabalik sa imuha. Spend wisely kita sa atong kwarta no, kay dali ra mahurot pero dugay pa taon. Ug human nato sa pagpanglawg sa atong isda, ari na pud sa ato ang baboyan. Kanino tayo no, kay mga nakay na sa dang ato ang anay, pila lang kaadlaw ang ato ang ipaabot. Ug basta manglawg ta sa atong baboy, ato po na pilon sa paglimpyo ang ilang palibot ug ato po ng paliguan. Labi na karong panahon na nga grabe ka init. Ug human sa pagpanglawg sa atong mga baboy, diri na pud ta manlawg sa ato ang mga manok. Ang ganahan ako ni mga manukan no, kay dili idlas mo din ang manok nga gitawag og Rhode Island Red. Ug basta natinga mo nga nulain og kolor ang atong tubig na andan na siya vitamins nga atong gibutang. Vitamin Pro ang atong gigamit nga vitamins no, same po diri sa atong mga manok nga mga broiler. Pila na ni kabuk na pud na bilin no, kay gisigihan po na to gihaw kay pagkonsumo ron po ni nato. Plano na pud na ako no nga magbuhi na pud ta og 200 ka buok pag maligya na pod. Pero mura gaduduha kita no, kay grabe na to ka busy diri sa atong gamay nga farm, dili na to maato ang atong trabahoon. Pero sige lang kay paitaan ta na og pamagi. Ug ang pinakalas nato nga buhaton karong buntagan no, kay magbalhin ta niya mga tinanom na to nga silispada ari sa ihang baginganan para masayon ni nagbalhin nato og tanom adto sa ato ang garden. Ug samtang nakadagko ang atong mga unang gitpang tanom, nagsige gyapon ta pang iras og mga laing mga utanon. Kay kung maabot ang panahon no, nga mga dugna sa primero natong gipang tanom na ana po tay kapuli nga mga utanon. Para tuloy-tuloy ra ang proseso ba dili mabakante ang ato ang garden. Mas maayo mo gid no nga magsige tag pananom tungod sa presyo sa merkado sa mga gulay o sa mga lamas, grabe na pong mahala. Nya kung kita ang magbaligya pertiram ratuha sa kumpra, samot ang diri sa mua sa Bohol nga dalar ang preto nun. Pero wala ba po ta nagmahay no nga diri ta napunta sa pag-farm. Kay diri man sa nato nakita ang pag-progress sa atong kagalingon og diri po ta nailhan sa ato ang pag-vlog. Ang nakanindot ni ato ang tirada kay nang makakwarta ta sa atong gamay nga farm, yan naap kita sweldo sa Facebook. Dili lang kay usar atong gikuan og pangwartahan no, ginagmay ra man gini pero kanunay. Pero ang pinakamina na kay ang sweldo nato sa pag-vlog atong giroling sa pamaagi sa pag-invest diri sa ato ang gamay nga farm. Ug naa na po ta nakita nga resulta sa atong pag-farm no, kay nakapalit naman po ta og yuta. Wa kita magdahom no nga ready sa pag-farm makapalit ta og yuta. Sa ako gini-gini kana no ang yuta nga atong gitukuran sa ato ang farm. Pero mas maayo man gud nga mag-invest po ta og yuta kay makadugay magkamahal ang presyo.